Yogendra Devarma, the General Secretary Manoj Devarma. Sorry, Chairman kay sini ko si Amarendra Babu si Amarendra Devarma. Sini dadil ke advisor. Hay na na. Nam kisah koraka ano nakal tadi. Ke এই ত্রিপুরা হাস্তেনি गोरों आमजेनि गोरों हांखोरनि गोरों गामिनि सफायनाय आनस्रै अग्रा आनिसाग बाक्सा आनस्रै कुसु ताको बुकु जतन आनि खापांनि हामलामो याफारि आं कक थेजाथायनि सानाय गोबां कक सानाय তিনি सकाल रिजार्व मैनेजाराव कैसा तंबं लुकजाखा आबरन लुबैनाय आं बेलेखायनो तंथाखा तंबागे के जथास्लै डिसिप्लिन्ड हांखो हिनै जे कायनि हांखोनो चंगजाखा आरो कैसा के पिकाय तेके काटालत ना हांखो के घटना चक्रे आनी नगो ओ एलाका बासाबाबो सेमियाना आन बर'नि एक्चुअली आनी पारा के महारानी कमलपुर आं आरनि एसे बर' के हांखरनि जे इतिहास अब नैनो थाङै नुखा बीर बिक्रमनि महाराजा बीर बिक्रमनि जराव जे क्षत्रिय समाज खामानि आरो निजे लिस्ट हांखर फां साबो साबो तै हांखरनि तलाव जे कमिटि दङ आरो साबो साबो ताम ताम सामगरो बेरजा अलिस्ट आनि दावरान बुंबो दं ठाकुरचांद सरदार बिन बुंबो लुका that record is with me antanto ke tabuk ani sekano khoromni kok salaka borobso khotriyo tam khotriyo kok thani ortho tam khotriyo kok thai kintu kok boro gya abo kok boro gya sanskrit ni sin phaimani abo boron sin phai kai khatra kok thani sin sanskrit kok thani sin khotriyo phai shokayo tabu khotriyo kok thai ni derivation যদি নাই কাঙ্গে ও কক থাইনি অর্থ তামা ক্ষত্রিয় কক থাইনি অর্থ খা টং কসং টংনাই রগ্ন টং কসং টংনাই রগ্ন যে বড় বিপদ আপদ নিসিমি চায়া চুগিয়া নিসিমি মুথাङै তনিও বরগ্ন ক্ষত্রিয়. This is the explanation of the word Kshatriya. Kshatriya nitai kisha orthonka. Brahminic je philosophy mononi shimino komani je philosophy. All philosophy অনুযায়ী on Indian context Indiani যত সমাজ নি বড় রগ্ন খাগরি বখাগো বাগজা খাগরি বখাগো বাগজা কইলাঙ্কা ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় और वैश्य पाइथागोरे शूद्र आबो तो ये एक्सप्लेनेशन क्लास नरक जदे आना कौन सादिन क्या ताल सारा वही फन कौन से
abungka kaisa explanation ge oro je context chung kshatriyo samaj hinei chung rongkha ang o context ro na koksha no baksa George Orwell o kokcha renowned writer George Orwell ni kok no baksa pori kana baksa ma pariyo kana George Orwell ni kok theja sujak tomo aro sajak tomo the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. George Orwell, bini boi ko amo sijak tabo. Animal Farm ini kisah world famous kisah boi tabo. Bosau. Kaisa bosong ni borogno sokmorna hanggakai. Kaisa bosong ni borogno sokmorna hanggake tam khain nangno. Oh bosong ni borogno borogni laibuma tei. Borogni laibuma no borog jebabe bujiwo. Oh bujimani lamao busu boiridi boroni live wano pogide boiridi kene odofa gosen chechelo komo kokko chini live wano bonti klaye tini nisimi 1000 years kan nisimi namati চেষ্টা চলিতে তিনি যে লাইভ মত মনে তিনি যে হিস্ট্রি মনে আপনো হুই নাই কাতাল ক্লাই সিনাই নাইও তাবো মো সুজাবি তমো তাবো মো চিনি লাইভ মানো ডিস্টর্ট ক্লাই তমো মকল বস কান নুম নাবলা Kini kung chugjernai Ujjayanta Prasad no tamplikan Sanawa keu semida Ujjayanta Prasad ki Ujjayanta Prasad te tongsi tahu Abataw State Museum Hoi Abono State Museum klaya woi Kinarugi minya historical places benarugi minya Ujjayanta Palace ni baskango murti kai nahi azuri dikha which is historical religions the distortion of history Tiap macam korang kisah ya, sak benang laya. Are, abo kalena ni thang mani bising tik laya, pero tam kalena nang, abo no jelasnya mansung nang laya su, gitu tam laya. Jom saya kok kota sama beng no. Sini raja 5,000 bosor ramai raja terpilih kah hima besi beng no. What is the proof? যখন গুগল যখন সার্চ করাইও গুগল যখন সার্চ করাইও নারো করাই না যে মানিক্য ডাইনেস্টি গুলোর সিমি চেক নেই যখন সার্চ করাইও সার্চ করাইও যখন নুজাগো তখন লোক নাকে 1400 সন বেশি বেশি স্ট্যান্ড যাবে নিশা from Mahamarikya. Now question comes. Gay Mahamarikya ni sikango ki
tiba saruni raja kuri to monde ba o history ben ka bro ko nan ka chini history no program video karan thajingan George Orwell ni kasa bo salamani line tang ni korri khnari ke je kasa to phano sakorna hang kai bini bukhani simi bini muito je live money bini to phani live money je kok to mone abuno hoi hori erase kare don bukri kan kamata tini chungoro kok kumzak live ma kumazak খরবুস ngoro chini hazar বছর ni live mano kahangkle sinai khorbus to kere chung sinamo na ya salsani ma masa kahangkene jon santushto bokorok sagao সাতুং ওয়াতি নিসিমি ফিয়গনা বাগে নুকুং কাইসা তখন কেন যথেষ্ট অংজাগো কিন্তু দুনিয়া হাইকলে চলিয়া দুনিয়া বোঝাবে থাংসবি কেতাবো চুংকে বোঝাবো কলাই তো আমন বাগে নো চিনি লাইব ওয়ানা মজো মাসিনি খে করে মা করি নাই তাবো চিনি লাইব ওয়া নে চিনি বেসকানো এ মানিনো ফুরুং জাগে তো মো আবো চিনি লাইব মাইয়া পরিষ্কার করে চিনি বাহান বছর সাব বড় চিনি বাহান বথি ডিমাসার চিনি বাহান বথি তিওয়ার চিনি বাহান বথি রাভার চিনি বাহান বথি বাংলাদেশ তমাই তিব্রাসার তো সাহসে লাগলি বড় বইতে কাগলে আছে ভালো গিয়ে Çünkü paronu kogno wansu kita. Paronu kogno itu cuma wansu nih. Oke, thajingo Tripur Khatri Samaj ni General Secretary tak Manoj Bostaka. Script issue noti ek ja kok sari. Script issue noti na kok sari. 1979 Tripura Assembly Official Language Act 1962 abo tawisha amendment kai jabo 1962 je Tripura Official Language Act jeta to jamane aro kok wandi se chini official language is Islam. Kebo kok pungai kiri. After ki bidan sabha chini borok tomo yade ba tomo. Bonu bomo tomo se habia. Jepro chini borok ni bomo tomo habka. Official language act ni bisingti kok wanjino chini bokorok sakawo ruzuri dika. Musu bisi ulo buzika. 1962 या के 1979 বুঝছো 79 নিসিমি 62 বাদ রেখে গেছো 17 বছর হলো সে ক করব নব अमेंडमेंट नहीं तावई दी का हमको तब बुझो 2021 क्योंकि कैसा लैंग्वेज नो स्टेट लैंग्वेज इन गोसे का 1979 नो तब उनका 2001 क्योंकि 7 आया एक कुछ बसर या एक कुछ बसर बुसुं का 42 बसर क्योंकि 42 रोमाइनाई कैसा कॉक कैसा तोफानी खुगनी कॉक बो स्क्रिप्ट करी तंग में सुझाव मन नहीं बा स्क्रिप्ट करी कोनो कॉक नो सुई दे मान केवल सुई मन ना स्क्रिप्ट नी कोनो हेल्प ना या वो कोनो लैंग्वेज नो सुई दे मान ना इट इज इम्पॉसिबल
script tamoba. What is script? Script inka kaisa kogni bini je sound system tomani. Bini je sound system ni je character tomani, bini je phonemic character tomani. Our present khlaiye kaisa written form of the script. Script ni ইতিহাস বহুত কেসা 3,000-5,000 হাজার বছর সেকানো স্ক্রিপ্ট তমনি হিয়েরোগ্লিফিক স্ক্রিপ্ট তমনি ইজিপ্ট তবে जों मोहनजोदारो हरप्पानि जे सिविलाइजेशन जों नुगो मोहनजोदारो हरप्पानि सिविलाइजेशन नि सिजाक जे बिजाब दं परीक्षा के क्लास 6-7 दं पर मानो जों आरो मुसुक मासानि इनको आखोजाक फटा आखोजाक और वो आनो सलनाय अक्षर रक ककय मबे क्लेरिजाक ताबो पर्यन्त ओ स्क्रिप्ट नो डिसिफार क्लाइमे आको ओ स्क्रिप्ट नुनि अर्थतावबो कारिगे मायाको तामबागे हिंकाय ओ स्क्रिप्ट बाय कक सानाय बरगराव हासागाव क्रिखा आमबागे ओ स्क्रिप्ट नि अर्थताव बन्तो साइंटिस्ट रक बुगिन तो लेखा इगे स्क्रिप्ट नि लाइबो अनेक कसा जोंनि हासागाव फायनान बुसु बालुखा जों होमो सेपियन्स होननाय दं जोंनि हासागाव फायमान बुसु बालुखा जोंनि हासागाव फायमानि around 32-35 लाख years नि हायसागाव फायसो अब नल जों आरो सफायका आंहासो हिस्टरि कलम साना किन्तु जोंनि जे हिस्टोरिकल जार्नि जेटा दंमानि जों अरो त्रिपुराव फायै गुथागमानि सिगां जे हा सागातै जों हिमै फायमानि ओ हा सागारगो ओ हा रगो ताबुगो जोंनि मुकुमो जों गाबै फायजा हिमाचल प्रदेशआव कायसा जागा ताबुगो दङ ओ जागानि बुमुंखा खुमुलुं जागानि बुमुंखा खुमुलुं फियाबा हिमाचलनि जे जागाव ओ खुमुलुं ओ जागानि बरनो सुंका हाका ओइ ओ ननि कगय खुमुलुं न ततामगे बरक साइनिया माने ओ खुमुलुं जागानि बुमुंजों फारिकाव जा इट मे बी 4,000 years there 5,000 years there ताई कैसा तथ्य इन्फॉर्मेशन रोम दिया नैनी पंजाब नि बखरब निसिमी त्रिपुराओ फाइमानि जे लामा ओ लामाओ ताबुकसा 3,500टा बुमुं मानजाखा चेयरमैन साहेब 3,500टा बुमुं मानजाखा जे बुमुंनि बस्काङाव त्रिपुरा याकबे उग्लबो त्रिपुरा रिजाक 3,500 such names have been found त्रिपुरा बाजार त्रिपुरा घाट त्रिपुरा पारा त्रिपुरा कामी त्रिपुरा मंदिर like this what does it prove our proof layo je historical journey I think layo जों और फाइसो लायो जों बर'खौनो कसा जोंनि हिस्ट्री 14,001 निसिनि चंजामानिया जेटा सुइजाक दङ हुइर हजाक तावबो हुजागैनो दङ तावबो थाब्ला फांनो चालता सरा सुइलायो तावबो सुक नासारानो बै तुइसाकारानो सुक नासारा सुइलायो the historical process of erasing our history is still going on and script issue is one of them we should understand chunga bo bujinan nang thai
Chini ganani borok script issue ni andolon klenani thangtani 50 jona police ni guli jawi thuyo chung khorbusu thika Cinti brasara khorbusu khaglan ni thui boka sadi Kurui kha nangani rungyasung kha nangani rungkha ngakai kaisa script 42 বছর সময় কাইসা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে গছে জাখা 42 বছর সময় বন বিনি কাইসা স্ক্রিপ্ট করে আবো উঙ্গই দেমা হায়ুং সাগাও কোনো জায়গা আবো উঙ্মান নাইয়া তাবো কই জন্য তামসা বাংলা ইয়াসাকদি কিনে 42 বছর থেকে চুংতো গছে Tamkang sauka Devnagari asarki. Are ani ko an je script by musumo script by yang suenta nusane saba. Jungwan juna sasa nini Bangla Devnagari bi sudi nai. Te Devnagari walarano jung sasa nini Hindi ko Telugu script by sudi nai. Sare sasu. Saya namne. Jungsan saka saya dan why they are imposing upon us boroni bukhani musung mano tambagi sini bokrok saka borok singlung di diba tam odhikar tam boroni kono odhikar kori Constitution Indian Constitution sajak je kono dafa Bini kok, bini hukumu, bini mukumuno, madhangi narnani, odhikar bini tomo. This is guaranteed by our constitution. Awasung sebiya. Ampagai lorai muflaya. Dui hadar sono. বড় সাহিত্য সভার মিটিংও থাংজাক তিনসিমি 21 বছর সেকান গুয়াহাটি নি গণেশগুড়িও বড় সাহিত্য সভানি হেড অফিস আর মিটিং হইতো ডিবেট চলে তোমায় যে রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়াসাং নাই না দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ইয়াসাং নাই কবা নাই তোমায় পাইথাকো বড় Devnagari script ya sakta tambagi hingape Devnagari script ya sakta hingape ek sidilo bro dazagna boni kogno ge ek sidilo dakha ngano lakh koটি rang mannai ei ha broni once well and good ge 2000 bro ya sakta tabo 2021 Gay 21 বছর সময় বরং দেবনাগরী বানি শুই ফাই তিনি ডিসেম্বর নি 11 তারিখ না নভেম্বর নি 14 15 16 সালতাম আঙ্ক করা যারো থাকজা বড় সাহিত্য সভা বাই লুয়াজিজা কাইসা 10 ইন্ডিয়ান পোয়েটিক মিট Aro boro rogo malaika, okra rogo malaika, bura rogo malaika, sipa rogo malaika, fox malaika. Tam sijaka. This is a practical problem. Tam bagai boro language by porashona akrena thaka hanga takisa script surung soti. Kote script surung nage bo Asamo tongnan nang nge bo Assamese do to mas hemanai. Ge Assamese script bo surung di. Kaisa script surung nage bo. Nge thaka je tabuk to chengdrop se koni niye problem rak to chengdrop se ko. After 25 years, what will happen? What will be the picture?
kaisa kok language bo o dofani bororokni khugo jodi sajagia tongkha kakai o language jesu phano gonang di bo thui thango hayung sakabo sanskrit hai gonang language to tongba ha kuruna bele india utabu sanskrit be kok sane kharbuse to there are only 3 villages who use Sanskrit as their day-to-day practice. And out of those 3 villages, 2 villages are in Karnataka. Kono Hindi wala village kare Sanskrit pe kok sanai. It is fact. Eight sidilo haka hangano Chini kok matangzami thangna apte kono kok kuri. For your information, I am telling you. Sindhi language chini Constitution of India ni एक सिडिलो दाजा. तबो इंडिया वो सिंधी लैंग्वेज में कॉक्स आने किसी करी. लाल कृष्ण हाथ बानी से ते किसी करी. ये एक सिडिलो डाका हाँ के नो कॉक मथांजा के थंगन आपते को नो कॉक करी. আর एक সিডিলো দায়া তং হাকেনো কক কমাই থাঙ্গা না আপনি কোনো কক করি চিন কক পরনে বয়স বসুন কা 5-6,000 বছর ইগে 5,000 বাই 8 সিডিলো আছে মানে সাবমিশন কবা 1952 চিনি কনস্টিটিউশন যা সাক যাবো ইগে বসুন কবা 70 বছর ছিল বলে তাম হিন যুগ দিতাম স্যার Tahu, tapi saya kok, awak tahu borok ni, bisa ngobur arok ni, feeling, relation ni kok saka. Siklar, jara PhD borok kaisa wo, uncle, we are in thick soup, whatever. Tahu kok, na, cuma PhD scholar. Boro language ni. Bini genesis, tei bini development, noti chunjokan, research klenen thango, chunjokan field nisimi data collection klenen thango, abo data rumu bisinti klai, kirima singja kasih picture nojali hayo, tang picture, je boro language ni bini je nijaswa je character. अब कुमार लोग ही तो किसी एग्जांपल दो ना एग्जांपल लिया है भी किसी बुझना नहीं तो नहीं नृपेन चक्रवर्ती तिनी जुलाई वाली वो थांका और कौन अर्थ था वो नृपेन चक्रवर्ती तिनी जुलाई वाली वो थांका अब नॉर्थ था वो मैंने जुलाई बारी था मुझसे कहीं बहुत हुई है नुले ना बुझ मलियान क्लियर नहीं हो हैं क्लियर अब उनसे कुछ ही था ताकि ऐसा खबर सासा होगा उधर पूरा बुआ फाटी हुई चराई खरकन थी थंगा बुआ से फाटे हो बुआ की फाटे फाटे बात बुआ बा खुरियो बाम नहीं मुनी सुने से बुआ हमले बोले तंगले फाटे हो you see this is the feature of tonal variation. Hai shakabo jotogulo kok to kok nije family to
Indo-Aryan family ni language to sini Bharatbharsho joto language to mane major languages ja to mane Bangla, Hindi, Oriya, Tamil, Telugu, Malayali, Gujarati, Punjabi. अब जाओ तो उनका Indo-Aryan family ni language. Okay, Austro-Asiatic family ni language betul. যেমন সাঁওতালি কুরমালি তারপরে মানে সবর খেড়িয়া আব্রঙ্কা অস্ট্রো এশিয়াটিক ফ্যামিলি নি ল্যাঙ্গুয়েজ yang ucin nongkan otomotek isa অস্ট্রো এশিয়াটিক ফ্যামিলি নি ল্যাঙ্গুয়েজ আব্রঙ্কা খাসি তাই যে বাদ বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ কমানি আব্রঙ্কা যত সিনে টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলি নি besar O sine Tibetan language family no kaisa bedek tongo bono hino Tibeto Burman. O Tibeto Burman nisimi je bedek rong nohoga. O bedek rong no bisingo sab tong okay. Garo, Bodo, Dimasa, Tiwa, Rabha, Lalum, observe. Sonowal, Mech, Coach. Observe all group nu bisno kami. Nike Sino-Tibetan language ni kaisa character ka. Tonal variation tong. User mai kokthay ni character ortho ta. Mai 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 my sector. Vietnamese language পাঁচটা ভেরিয়েশন তো থাই ল্যাঙ্গুয়েজে 6টা ভেরিয়েশন তো ও ভেরিয়েশন ন নং যদি সেমিয়া হগাই তাম সানাম থাংতেন হাজার ন ওরকে তাंजा फैनाय खुनजु खाना तंफ्लारि वानजि खरसा को बर सुरुका कथा सुरुंगनाय बुवासिनो थां सयका ओ बासै मुयो सुतुइरि ताइ हाइसिं रिरि हिंसौ हाय o muyo nung nungko suti burudi no hachin burudi ko chai ma no eh basu yabori ange thoge anso ga bu basu te tap manla hachin mo thasari thedika ngai phata thang sutu yoi kap sa luk lai dikata jao ngai bu prang no mai chari ni asu re kore ko kai o basu tama muy hajin kere sai me amla sa bahai bu monna hai nung se sutu ri di tai hajin ri di ne ka ang di kata nung dag mate se na ble nge amuno tonal variation to kai ni ka themya ko ma to sutui Tese kai sutui mani sutui irignai sutui tegi jatomo irignai sutui yotam to irignai sutui tengena kai bo jorabo bo sutui de ungno na sutui de ungno it will depend nung tumak ok sana nai apno upar se depend kore na Because o tonal variation no jodi no notify klai maya hanga kai nini suithani jodi phunuk maya hanga kai nini kok boro tawno aroke buma phati senaita chungtam he muya phaidi de he
muya phaidi de hin muya phaidi si hingle. This is the unique character of any Sino-Tibetan language. Chúng ta ma buji thế. Okay, how in Arumia? Phía ba, tahu bahasa bahasa. Roman script atau Indo-Aryan script? Yes, Roman script atau Indo-Aryan script. Apa kerja kosmo tu? Roman script ni kah bunga buka kerja, tidak mereka. Roman script by Latin kok by kok sana tahu ke kerja tidak mereka. India je kau tahu Sanskrit kok by kok sana kerja, tapi Latin kok by kok sana re kerja. Roman script ni bunga buka kerja. Hai usaha वो tahu usaha tuan tu 133 language tu. Zara Roman script पे शुरू. तब बाकी हिंगे Roman script पे शुरू ना हिंगा के कल और आकार रसों इकार दीर्घों इकार रेफ ओकार अब करी आकार हिंगा के एक लाइन है इकार हिंगा के एक लाइन है ना बोले किंतु Indian script जो हिंगा के या करा वाशन हाई दाग रेडी वाशा उकलों को दाग रेडी वाशा के शाखाओं दाग रेडी वाशा तो लाओ दाग रेडी जे प्रत्येक भावल निभावे कैसा माथा थे करना कैसा आलगा चिन्ह यूज़ करना अब वो कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया रोमानावा करी ये रोमानावा तक सब मजा हमें तो जे other than 26 जे alphabet तो नहीं ओ alphabet no carine there are some characters diacritic mark तो अब रोगनो सामुंग थे पावई चीनी कॉक बरोगनो जेरकम भावे शुनन मुझे जगह हम देखने चुनशी ना अब बाकी सकते है कि वो बांग्ला बात हम रोमान बात हम देवनागरी बात हम चीनी अब जो तो ना बुनी मान सकते किंतु जेहेतु जो बुनी स्क्रिप्ट से माना नहीं बा अब उन भी जेरा हमको को अब ना यस नहीं सो कि अब से चीनी मुझे कोई सुनो सामुंग पंगारिया lama mangkasu, okay, tak lain okay, contoh ya kalian Australia, ano kok sana nih jarak dekat apa, Roman script for kok bro, coba ini nih cuma Tripura nih sih, 52 nota organisation, tapi itu organisation faida, kurang sangat lekat, jadi isu kasyar kiri cuma jaga kurang sangat lekat. तब वो जरा डांस हुआ सब बरोबर जो ताकि लगे या को थापला बाय हाइसिंग बुलाई बस जाक नों बियांग यौगनान लामा करोई 42 बছর बहुत ठुंका जनो 42 বছর को कुती सावय बखर सन्तनि बय जाखा मुखै जाखा बखर सागाव थाइबुं बेरा वै सुग्रि जाखा ताइ जरा करिका ताकलाय नो लास्ट ताकलाय केबा यांग ओके ताइ कबलो बिलिया नर जतन माइ किसा बैखा आंबो किसा मे उखिका ओके जों माइरक साइ फेबेनै ताइ फाइ हायनो हायार कबलाम र नाबाय खाने जतन हामबाय ताइ जबानि जिबाय जाखाबाय खुलुमबाय